नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थर स्वागत है आम यूट्यूब चैनल वीडियो रे। तो आज वीडियो रे दशम श्रेणी छात्र छात्री जहाँकि फास्ट लैंग्वेज ओडिया रो आज आम आलोचना करवा जहाँकि चिलिकार सायंतन दृश्य। तो यही चिलिकार सायंतन दृश्यर एमसीक्यू गुड़िक आज आम आलोचना करवा। और एक चिलिकार केउं दिगरे रही मीनजीवी माने नावरे मत्स्य धरुथिबार दृश्य वर्णना करा जायछि। तो यार सठिक आंसरटी होछि पूर्व। नंबर 2 प्राची कूलरे नावरे मत्स्य धरुथिबा मत्स्यजीवी मानकर दृश्य कहा परि थिला। तो यार सठिक आंसरटी होछि छायाकार। नंबर 3 मीनजीवी माने समुद्र मुहाणरू कौन धरी फेरुथिले। तो यार सठिक आंसरटी होछि मत्स्य। नंबर 4 गृह को फेरुथिबा समय रे मत्स्यजीवी माने कहा कथा एका ध्यान रे भाबुथिले। तो यार सठिक आंसरटी होछि गृह कथा। नंबर 5 मत्स्यजीवी माने कहा शिखर रे संध्या तारा देखी गृह प्रत्यावर्तन करुथिले। तो यार सठिक आंसरटी होछि भालेरी। नंबर 6 केउं ग्रह को संध्या तारा कहा जाए। तो यार सठिक आंसरटी होछि शुक्र। नंबर 7 चिलिकार केउं दिगरे भालेरी पहाड़ थिला। तो यार सठिक आंसरटी होछि पश्चिम दिगरे। नंबर 8 गृह फेरंता मत्स्यजीवी माने काहाकू टेकी देइथिले। तो यार सठिक आंसरटी होछि पटिका। नंबर 9 मीनजीवी माने केउं अवस्था रे घर को फेरुथिले। तो यार सठिक आंसरटी होछि उल्लासर सह। नंबर 10 चिलिका पवन दूररू कौन बही आणुथिला। तो यार सठिक आंसरटी होछि गीतामृत। नंबर 11 कवितारे गीतामृत बोली काहाकू कुहा जाइछि। तो यार सठिक आंसरटी होछि कवि सूर्यंक चंपू। नंबर 12 गीतर तानकू कवि राधानाथ राय काहा सहित तुलना करिसंती। तो यार सठिक आंसरटी होछि उल्लासर आत्मा। नंबर 13 मत्स्यजीवी मानकर कंठ निसृत गीतर तान केउठारे अधिष्ठान करुथिला। तो यार सठिक आंसरटी होछि ह्रदर नीलबक्षरे। चौदिगरे केउ माने हसुथिले। नंबर 14 चौदिगरे केउ माने हसुथिले। तो यार सठिक आंसरटी होछि दिगंगना। तो यार सठिक आंसरटी होछि दिगंगना। नंबर 15 दिगंगना माने केउं वस्त्र परिधान करिथिले। तो यार सठिक आंसरटी होछि जेस्ना रूपक पाट वस्त्र। नंबर 16 मत्स्यजीवी कंठ निसृत गलाणी तो गला कथार संगात कविताटी कवि प्राण रे कौन सृष्टि करुथिला। तो यार सठिक आंसरटी होछि भावांतर। नंबर 17 संगीतर प्रभाव रे मन नाना रूप रे केउठारे विचरण करुथिला। तो यार सठिक आंसरटी होछि अतीन्द्रिय देश रे। नंबर 18 चिलिकार समस्त सौंदर्यर लीला किए सृष्टि करिसंती बोली कवि कहिसंती। तो यार सठिक आंसरटी होछि बागीश्वरी। नंबर 19 काहार जन्म शुभक्षण रे होइतिबा कथा कवि वर्णना करिसंती। तो यार सठिक आंसरटी होछि बलदेव रथ। नंबर 20 कवि सूर्य केउठारे मृत्युंजयी होइतिबा कथा कवि वर्णना करिसंती। तो यार सठिक आंसरटी होछि उत्कल भुवने। नंबर 21 कवि सूर्यंक माटी देह को किए ग्रासीची बोली कविवर कहिसंती। तो यार सठिक आंसरटी होछि श्मशान। नंबर 22 कवि राधानाथଙ୍କ दृष्टि रे कवि सूर्य केउं देहरे आयुष्कान। तो यार सठिक आंसरटी होछि जस देहरे। नंबर 23 तरणी रे मशाल किए जाली देइछि। तो यार सठिक आंसरटी होछि पतपाळ। नंबर 24 पतपाळ तरणी रे मशाल जाली देबार कारण कौन। तो यार सठिक आंसरटी होछि मीन माननकु आकर्षित करिबा निमंते। नंबर 25 तरणी रे जलुथिबा मशाल को कवि काहा सहित तुलना करिसंती। तो यार सठिक आंसरटी होछि पापमूर्ति।
ନମ୍ବର 26 ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ରମଣୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମାରାତ୍ମକ। ନମ୍ବର 27 ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ କିଏ ପଡ଼ିଥାଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ନମ୍ବର 28 ମୀନମାନେ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ତରି ଗର୍ଭରେ। ନମ୍ବର 29 ମୀନଜୀବୀମାନଙ୍କ ବୋଇତ କେଉଁଥିରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଚାଲୁଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ତରଙ୍ଗରେ। ନମ୍ବର 30 ତରଙ୍ଗରେ ଦଳାୟିତ ବୋଇତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଥରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଉଥିଲା। ନମ୍ବର 31 ଶିଖାର ଉଠିବା ପଡ଼ିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ନମ୍ବର 32 ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ଲୋକ କୋଳାହଳକୁ? ନମ୍ବର 32 ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ଲୋକ କୋଳାହଳରୁ ନିବର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅବନୀ। ନମ୍ବର 33 ଦୀପଶୈଳ ତଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବରାଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କେଉଁଠାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ହ୍ରଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ। ନମ୍ବର 34 କ'ଣ ସବୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇ ଯାଉଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଜଳସ୍ଥଳ ଓ ନଭ। ନମ୍ବର 35 ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରିପ୍ଲୁତ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି କାହା ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପାରଦୌତ। ନମ୍ବର 36 ଗିରିବନନାଶୀ ଜ୍ୟେତ୍ସ୍ନାର୍ଣ୍ଣବରେ ଭାସି କାହାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଗିରିବନନାଶୀ। ନମ୍ବର 37 ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ର ଓ ମସୃଣ ଉପଳରେ କିଏ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ନମ୍ବର 38 ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ର ଓ ମସୃଣ ଉପଳରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଜକ ଜକ। ନମ୍ବର 39 କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ପେ ଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ତନୁ ପରି ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ବନସ୍ଥଳୀର ଶୋଭା। ନମ୍ବର 40 ନିଶାର ଆଗମନରେ କାହାର ଲେଶମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ନରଚହଳର। ନମ୍ବର 41 ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଦୂରଝରନାଦ ଓ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର। ନମ୍ବର 42 କବି କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ନମ୍ବର 43 କଳି ଉପଦ୍ରବ କାରଣରୁ ଲୋକାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କିଏ ଚିଲିକାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କଥା କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ନମ୍ବର 44 ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଚିଲିକା। ନମ୍ବର 45 ଚିଲିକା ଏକ କି ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ନମ୍ବର 46 କାହାକୁ ନାୟିକା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରଚିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର MCQ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।